চলি নাই ইয়াকে চাবা চলি নাই তাদেরকে মিজু কনভেনশন বাই নাও চাঁদা মদন বেন হনে ডিক্লেয়ার মাখাই নাই ডিক্লেয়ার মাখাই নাই তাদেরকে মিজু কনভেনশন নাও চাঁদা মদন বেন হনে ডিক্লেয়ার মাখাই নাই ইয়াকে চাবা চলি নাই ইয়াকে চাবা চলি নাই जों नायो जों शुधु नायो हास्तेनि जत्त बर रं नायो बिश्वजित देबबर्मानो ब्रुटाली मार्डार खाइजाक्का बनो बुथारजाक्का बिनि कालप्रिट रक जे बरक रक बुथारका बंनि भिडियो क्लिपिंग्स दङ बरक बुई दंफुरु लाथानि बारिरि दंफुरु क्लियर भिडियो क्लिपिंग्स दङ त्रिपुरा पुलिस चिनि मकल फ्लाइ बंनि तेबो मकल गोख्रों बरक काहाम बुजियो जों त्रिपुरा सरकारनो डिमान्ड खालायो तारातारि कालप्रिट दंनो एरेस्ट मा खालायनाय तारपरे नागरिक सुरक्षा मंच एवं मिजु कन्वेंशन এইভাবে অর ত্রিপুরা হাস্তেন অরই পরই ফানাংনা নাই দङ মব দুইটা সংগঠন ত্রিপুরা রাজ্য অন্তত ব্যান খাইরি দে जोंहा দাবি তিসাওয়াইছে 3 নম্বর পয়েন্ট বিশ্বজিৎ দেববর্মানি যে ফ্যামিলি এত দুঃখ কষ্ট তিনি বড় খা দুই দङ খা খাম দङ ও ফ্যামিলি ও বথিমানি পরে ফাইন্যান্সিয়াল কম্পেনসেশন মিনিমাম 1 crore ফাইন্যান্সিয়াল কম্পেনসেশন রেনানি উচিত এবং বিশ্বজিৎ দেববর্মানি চাকরি বিনি যে বেতন মানেই দংমানি ব রিটায়ারমেন্ট টিং আসাক জরাতে ইন্ডিয়ান আর্মি ও বরক থিকাই শহীদ খাই যেভাবে রিজাগো আমতিকলাই বিনি ফ্যামিলি ন বিনি বেতন ন রিটায়ারমেন্ট পর্যন্ত রিজাক নাংথং এবং ব থিমানি পরিবর্তে অর একজন শহীদনি পরিবর্তে বিনি বিহিগ্ন তাড়াতাড়ি ডাকতি খাই সরকার একটা চাকরি রিনানি ম দাবি রুগ্ন তিন হচ্ছেন তিনি কিন্তু অর বিক্ষোভ মিছিল বা খাদুমানি মিছিল খাই হয়েছে অবহাই প্রটেস্ট বা অবহাই খাদুমানি সালবেসিক দंनाय অবনিয়াগুলো অবহাই প্রটেস্ট বহন করনাय তাবুক जों মতি খাই মিছিল খাইমানি ম তাবুকবো চলি দङ এবং ত্রিপুরা সরকার নিশ্চয় মনোনুগই দङ ম তিনি একটা জায়গা দুইটা জায়গা ইংয়া নরক নুগো সালব্রুম ন তিনিবো गोबांमा জায়গা ইংই দङ म मिছিল बाय मिছিল যখন তুই চিকন করংলাইনাই ম কিন্তু সাগরং থানাই আ সাগরনো ত্রিপুরা সরকার বকাসুই দে মান্ন বান রুই ত্রিপুরা সরকার কিন্তু তাবুং টাইম দংখো তাবুকবো जों কিন্তু ডেমোক্রেটিক্যালি খুব বেলাই কেবেল খাইছে ম দাবিনো খাই দङ ম চিকন মিছিল এক জায়গা যখন মিছিল পুরো ত্রিপুরা সরকার কিন্তু সামাল রেনানি প্রবলেম থানাই ও ইস্যুনতি হাসেনি সিএম বা গভর্নর বাই ডেপুটেশন বিমানে আবহাওয়া ওয়ান ফ্রম তো নিশ্চয় তাঙ্গে হিংকাঙ্কে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ তাই যে মিজু কনভেনশন বরক নিজে স্বয়ং হাসেনি মিনিস্টার বাই মালাইজা গভর্নর বাই মালাইজা কেন্দ্রক সান্নাই রকম তাবুক অফিসিয়ালি প্রসেস দুসে নুজয়া কাবনা তুই দাম সানা নিশ্চয় চিনি বিসিঙ্গ সাবলাই দङ কারণ ওর কাইসা মথাতো প্রতিবাদ খাইয়া পুরা দফানি ইংলিশে তিনি তামো টিপিএফ ইভেন আইপিএফ টি রং जों नुगो और सरकार चालक दंनाय रक पर्यन्त मिছিল ख्लाइमा दंबाय सरकार বিরোধী যতন একজুট খাই যেহেতু সরকার বাইন মালাইনানি অমক কক সাবলাই দংখ থাকবো হয়েছে একটা সরকার যে কোনো সংগঠন নুঙ্গি মালাই মানো কিন্তু আরও জুদা সংগঠন নিয়ে পালমিলি রিনান হকায় কক মা সাবলাইনাই দেব বিনি ফ্যামিলি বাই जों नियास थां मालाय अफिसियली बरंनि तामो मुसुंमानि जोंनो बरक साका आ दाबि रग्न तिनिनो आङर व्यक्तिगतभावे बा जों चिकनसा ग्रुप और सायाय तिनि महाराजा फाइजाक बबाइबो जों मिटिं खालायनाय बिनि अभिमत नाहानाय एवं महाराजानो खबैनो और जुदा बदलनि कुचुक बेरेमनि आदं रग्न खबै बिश्वजित देबबर्मा जास्टिस कमिटी बा जास्टिस डिमान्ड कमिटी निपानो ख्लायै काइसा त्रिपुरा हास्तेनि सरकारनो मेमोरेन्डाम रिजागनानि आपलाइन किन्तु चलिदों कारण किसा लाइबुमा जों लोक बिमान बिश्वजित सिनियाते गोबां बरक टिबार सारक बोथार जाका फियाबा हाप्ता काइसा काइनि बरक मुइतु खुलायो प्रोटेस्ट खेलेब्रे पगै खांगो ओके अ खेतेर बदाबो हायनो हने वान सब बबो हायबो आंथ' जो आजिबो नुखा चिनि त्रिपुरा हास्तेव गोबां मानो चिनि बिश्वजित हाय अनेक बरक बोथार जाका किन्तु जों अमनो मुइतु नारगै তাই কোনোদিন বিশ্বজিৎ হাইকে কেবতা বুথার যাকথুং চিনি ত্রিপুরা সারক
অবশ্যই নাই দं যেমন 1996 6 নভেম্बर कुटनाव चिनि सिख्ला खरकटाम बुथारजांमोन जों ताबुकबो हास्तेनि बरंनो 6 नभेम्बर फाइके जों मुजुख्लाय रिमा हाय अमा हायके चिनि गोबांमा बुथारजांनाय रंनि बुमुं जों ताकबो खुइ दंखो बनि बागैनो जों कुनु अरो राजनैतिक फनायावै धर्म फुनुयावै जों शुधु जास्टिस बिचार नायो जों बिश्वजित जेबो बुथारजाका अमायकाय चिनि बरकता बुथारजाथुं अबसों नायो এবং ইমিডিয়েটলি রাজ্য সরকারनो जों सावब जे समस्त घटनांखा आसो गोबांमा घटनांखा जत्त घटनानि जे आसामी रक जा बुथारनाय रक बर रमजागथुं रमजागै बर आइन जे केरंतै बरनो माजरा बेरनांथुं अबंगासिनि सानमु